Bonjour. Dans cette partie, on va présenter la deuxième partie du programme national de la santé scolaire et universitaire. غادي نتطرقوا في هذه الفقرة هذه الجزء الثاني ديال الدرس المتعلق بالبرنامج الوطني ديال الصحة المدرسية والجامعية. Commençons par les activités de santé au niveau préscolaire et scolaire. غنبداو بالأنشطة الصحية اللي في التعليم الأولي والمدرسي. الأنشطة ديال الطبيب. La visite médicale systématique des élèves. C'est un examen médical systématique de certaines classes cibles. Il ne constitue pas seulement un examen d'aptitude physique, il s'agit d'un véritable bilan de l'état de santé de l'élève, dont les résultats et les observations sont consignés dans le dossier médical qui constitue un document technique précieux de l'élève et qui doit le suivre durant toute sa scolarité. Les objectifs de la visite médicale, c'est la surveillance de la croissance staturo-pondérale, le dépistage des malformations, des affections et l'appréciation de l'aptitude de l'élève à la pratique de l'éducation physique. بالنسبة للفحص الطبي المنتظم للتلاميذ، الفحص الطبي المنتظم كتكون كيستهدف واحد الفئات معينة، ليس فقط فحص لياقة بدنية، بل هو تقييم حقيقي لحالة التلميذ أو الطالب، الحالة الصحية، وتسجيل النتائج ديال الفحص والملاحظات في الملف الطبي اللي كيشكل واحد الوثيقة تقنية ثمينة بالنسبة للتلميذ وكيتبعو طوال فترة الدراسة ديالو. الأهداف من هذا الفحص هذا هو مراقبة نمو الطول والوزن والكشف عن التشوهات والأمراض وتقييم قدرة الطالب على ممارسة التربية البدنية. Pour la population cible de la visite médicale systématique, les enfants nouvellement inscrits en préscolaire dans l'âge entre 4 et 6 ans, les élèves de la première année de l'enseignement primaire et les élèves de la première année du collège. Le lieu d'exécution de l'examen, c'est au niveau de l'établissement scolaire. Deux situations, le sujet est en bonne santé ou bien le sujet présente un problème de santé. À la fin de l'examen, le médecin doit attirer l'attention des enseignants sur les élèves qui nécessitent une surveillance particulière, de donner des conseils éducatifs aux élèves et d'informer la direction de l'établissement sur les directives et les activités à réaliser. الفئة المستهدفة بهذا الفحص هما الأطفال حديثي التسجيل في التعليم الأولي اللي السن ديالهم كيتراوح ما بين 4 و 6 سنين. عندنا التلاميذ ديال السنة الأولى من التعليم الابتدائي وكذلك التلاميذ ديال السنة الأولى من التعليم الإعدادي. المكان الفحص هو المؤسسة المدرسية. كاين جوج الحالات، إما التلميذ في حالة جيدة أو لا التلميذ كي عنده شي مشكلة صحية. في نهاية الفحص الطبيب ضروري يلفت الانتباه ديال الأساتذة الطالب اللي أو التلميذ اللي كيحتاج إشراف خاص وكيقدم نصائح صحية للتلاميذ، وكذلك كيعلم الإدارة المؤسسة بالتوجيهات والأنشطة اللي كيتعين القيام بها. Concernant les objectifs, l'équipe de santé scolaire est appelée à contrôler l'aménagement de l'hygiène des locaux d'enseignement et de leurs annexes, cantines, internats, etc., les systèmes et les installations d'approvisionnement ainsi que la qualité de l'eau de boisson, l'assainissement de l'établissement, système d'évacuation des déchets, liquides, latrines et fosses septiques, circuit de conditionnement et d'évacuation des déchets solides, les règles d'hygiène alimentaire, la qualité des denrées alimentaires, le processus de leur préparation et service, matériel personnel, les règles d'hygiène de l'habitat dans les dortoirs, la superficie, la propreté et la sécurité, les risques et mesures de lutte contre les vecteurs, les conditions d'hygiène du milieu environnant. إذن بالنسبة للأهداف ديال هذه المراقبة
دونك فريق الصحة المدرسية كيراقب تهيئة ونظافة المباني ولا المؤسسات التعليمية الملحقات ديالها، دونك المقاصف والمدارس والداخليات وما إلى ذلك. كيراقب أنظمة الإمداد والمرافق كذلك وجودة مياه الشرب، كيشوف الصرف الصحي للمؤسسة وأنظمة التخلص من النفايات السائلة بحال المراحيض وخزانات الصرف الصحي ودائرة التكييف والتخلص من النفايات الصلبة. كيشوف قواعد النظافة الغذائية، جودة الطعام، العملية ديال الإعداد والتقديم ديالو كيف كتكون، القواعد النظافة ديال السكن وديال المبيت، المخاطر وتدابير مكافحة ناقلات الأمراض وشروط النظافة في البيئة المحيطة. En cas de défaillance, un rapport sera établi dont une copie doit être adressée au délégué du ministère de l'Éducation nationale et une autre à la division de la santé scolaire et universitaire. إذا في حالة وجود مشاكل كيتم عمل تقرير وإرسال واحد النسخة منه المندوب وزارة التربية الوطنية ونسخة أخرى كتمشي لقسم الصحة المدرسية والجامعية. Toujours dans le cadre des activités de médecin, donc le contrôle sportif, l'éducation physique, donc le médecin chargé des activités de santé scolaire doit sensibiliser les élèves à pratiquer le sport et l'éducation physique. La délivrance des certificats de dispense d'éducation physique ne doit être faite qu'après une stricte évaluation de l'aptitude physique de l'élève et une consultation de son dossier médical. دونك من أنشطة الطبيب كذلك عنده مراقبة الرياضة، دونك التربية البدنية. كيتوجب على الطبيب المسؤول على الأنشطة ديال الصحة المدرسية وتوعية الطلبة بممارسة الرياضة والتربية البدنية. وبالنسبة لشهادة الإعفاء من التربية البدنية لا ينبغي إصدارها إلا بعد إجراء تقييم صارم لقدرة الطالب على البدنية والاستعانة بملفه الطبي. ميمكنش كتعطى شهادة الإعفاء بسهولة. Une autre activité du médecin, c'est la visite médicale systématique des estivants. Les élèves désirant partir au camp et colonies de vacances doivent faire l'objet d'un examen médical au niveau du centre de santé avant leur départ. الفحص الطبي المنتظم للمصطفين. دونك التلاميذ والطلبة اللي راغبين يمشيو للمخيمات الصيفية عليهم يخضعوا لواحد الفحص طبي في المركز الصحي قبل المغادرة ديالهم. Aussi la délivrance des certificats médicaux. En plus de la délivrance des certificats de dispense d'éducation physique et d'aptitude physique pour le séjour dans les camps de colonies de vacances, le médecin chargé des activités de santé scolaire délivre aux élèves des certificats d'éviction scolaire et de guérison en cas d'une maladie contagieuse. Donc, بالنسبة لإصدار الشواهد الطبية، يقوم الطبيب المسؤول عن أنشطة الصحة المدرسية بإصدار شواهد الاستبعاد من المدرسة والتعافي من مرض معدي. Donc, l'éducation pour la santé, l'équipe de la santé scolaire et universitaire doit introduire un changement dans le comportement des élèves et des étudiants en vue d'améliorer leur état de santé. Préparer les enseignants à leur rôle d'éducateurs à la santé pour influencer également le comportement sanitaire des élèves et susciter la participation des élèves et étudiants pour promouvoir leur état de santé et de leur entourage. دونك دور آخر بالنسبة للطبيب هو التثقيف الصحة ولا التربية الصحية. يجب على الفريق الصحي في المدرسة الجامعية إدخال تغيير بعض السلوك عند التلاميذ والطلبة من أجل تحسين الصحة ديالهم وإعداد الأساتذة والمعلمين لدورهم كمربيين صحيين للتأثير أيضا على السلوك الصحي للطلاب. كذا تشجيع مشاركة التلاميذ والطلبة لتعزيز حالتهم الصحية في محيطهم.
Donc, toujours pour l'éducation, pour la santé, les principaux thèmes d'information, d'éducation et de communication, c'est la prévention des maladies contagieuses et transmissibles, l'hygiène individuelle, collective et bucco-dentaire, l'éducation physique et activités sportives, la lutte contre le tabac et les drogues, l'alimentation saine, variée et équilibrée, l'hygiène alimentaire, la lutte contre les déficiences visuelles, la lutte contre les ophtalmies transmissibles, la prévention des infections sexuellement transmissibles et le sida, la prévention des maladies non transmissibles, la santé mentale, la santé reproductive et la lutte contre le cancer. بالنسبة للمواضيع الرئيسية ديال التربية الصحية، دونك الوقاية من الأمراض المعدية واللي قابلة للانتشار، كنركزوا على النظافة الفردية والجماعية وصحة الفم والأسنان، التربية البدنية والأنشطة الرياضية، مكافحة التدخين والتبغ والمخدرات، تعزيز ولا تشجيع على نظام غذائي صحي ومتنوع ومتوازن، التركيز على الصحة الغذائية، محاربة ضعف البصر، محاربة الرمد المعدية، الوقاية من التعفنات المتنقلة جنسيا والسيدة، الوقاية من الأمراض الغير معدية، والصحة النفسية، الصحة الإنجابية، ومحاربة السرطان ومواضيع أخرى. Pour les activités de l'infirmier, الأنشطة الخاصة بالممرض. Donc, la lutte contre les ophtalmies transmissibles. La stratégie de lutte en milieu scolaire diffère selon l'endémicité des régions. Donc, au niveau des zones endémiques, deux campagnes sont organisées. Première campagne, donc c'est le dépistage de masse et de traitement. Elle est organisée au mois de novembre et consiste à faire le dépistage et le traitement des cas au niveau des établissements préscolaires et du premier cycle de l'enseignement fondamental primaire. Deuxième campagne, donc l'instillation systématique de pommades ophtalmiques. Elle est organisée au mois d'avril et consiste en une installation systématique de pommades ophtalmiques à 1% au profit des élèves du préscolaire et des 3 premières années du premier cycle de l'enseignement fondamental. Donc من الأنشطة ديال الممرض عندنا محاربة الرمد المعدية، دونك واحد المشكل الصحي اللي كيتعلق بالعينين. كتختلف الاستراتيجية ديال المكافحة باختلاف المدارس المناطق هذا. دونك كاينه مناطق الموبوءة كتم حملتين، تنظيم حملتين. كاينه الحملة ديال الفحص الشامل والعلاج، هذه الحملة كتنظم في شهر نوفمبر وكتكون من فحص ومعالجة الحالات في مؤسسة التعليم الأولي وكذلك في السلك الأول من التعليم الأساسي، من التعليم الابتدائي الأساسي. الحملة الثانية هي واحد الحملة ديال التقطير المنهجي، كنديروا لابوماد اوفطالميك ولا المرهم العيني. دونك هاد الحملة كتنظم في شهر أفريل. شنو كنعملوا؟ داك القطرات ولا داك لابوماد ولا داك المرهم ديال لوريوميسين 1%، دونك لصالح الطلبة ولا التلاميذ اللي هما في التعليم الأولي وأول 3 سنوات من الدورة الأولى من التعليم الأساسي. Une autre activité de l'infirmier, c'est la lutte contre les déficiences visuelles. Donc, il consiste au dépistage par l'échelle métrique. Cet examen intéressera donc les enfants nouvellement inscrits en préscolaire entre 4 et 6 ans, les élèves de la première année de l'enseignement primaire, les élèves de la première année du collège. Donc, la conduite à tenir. Les élèves présentant une acuité visuelle inférieure ou égale à 7/10 pour un œil seront recensés et référés à l'unité de réfraction. دونك محاربة من الأنشطة الممرض كذلك محاربة ضعف البصر، دونك الفحص بالمقياس المتري. كتهم المراجعة دونك ما يلي الأطفال اللي هما حديثي التسجيل في الحضانات في التعليم الأولي اللي السن ديالهم بين 4 و6 سنوات، وكذلك تلاميذ ديال السنة الأولى من التعليم الابتدائي والتلاميذ ديال السنة الأولى بالتعليم الجامعي. دونك شنو كيدار؟ كيتم تحديد تلاميذ ذوي حدة البصر أقل أو لا كتساوي 7 على 10 للعين الواحدة،
وكتم الإحالة ديالهم أولا توجيههم إلى من أجل التكفل. Aussi, la visite systématique de l'établissement, donc le milieu scolaire, comme tout lieu de rassemblement humain, est favorable à la propagation des maladies, d'où la nécessité d'une surveillance sanitaire régulière. L'infirmier doit assurer 2 visites par an et par établissement scolaire et préscolaire. La visite comprend le contrôle de l'état de santé des élèves et le contrôle de l'hygiène des locaux de l'établissement. دونك زيارة منتظمة للمؤسسات. كما كتعرفوا أن في المدارس والجامعات فيه مكان ديال التجمع. دونك هاد التجمعات كتساعد على انتشار الأمراض والتعفنات، وضروري المراقبة الصحية منتظمة. كيقوم الممرض مرتين في السنة بواحد الزيارة للمدارس والمؤسسات التعليم الأولي. كتشمل هاد الزيارة مراقبة الحالة الصحية ديال التلاميذ، وكذلك مراقبة نظافة المباني والحالة ديال النظافة العامة في المؤسسة. Donc, le contrôle de l'état de santé des élèves. L'infirmier de santé scolaire doit passer dans toutes les classes de l'établissement pour contrôler l'hygiène corporelle et vestimentaire des élèves, dépister les maladies endémo-épidémiques telles que les ténies, la gale et les conjonctivites, les otites, référer à la formation sanitaire les élèves nécessitant des soins ou une consultation, et dépister les élèves présentant des troubles ou handicaps et les référer aux formations sanitaires appropriées, et recenser et enregistrer les cas dépistés dans la fiche des activités par classe. دونك هنا الممرض كيقوم بواحد المراقبه ديال الحاله الصحيه للتلاميذ. اذا اي ممرض ديال الصحه المدرسيه وجب عليه المرور على جميع اقسام المؤسسه التربويه من اجل مراقبه النظافه الجسديه للتلاميذ وكذا نظافه الملابس ديالهم، الكشف عن بعض الامراض المتنقله دونك الوبائيه بحال لاتاني، بحال بعض التهابات العين والاذن، كذلك توجيه وإحالة التلاميذ اللي محتاجين إلى رعاية أو استشارة إلى المركز الصحي، وفحص التلاميذ ذوي الاضطرابات أو الإعاقات وتوجيههم إلى المراكز الصحية المناسبة من أجل التكفل، وإحصاء وتسجيل الحالات المكتشفة في سجل الأنشطة حسب كل قسم. Aussi, l'infirmier assure le contrôle de l'hygiène des locaux de l'établissement. Donc, il est effectué par le médecin et l'infirmier. Donc, المراقبة ديال نظافة المؤسسة كيقوم بها الطبيب والممرض. La surveillance sanitaire des camps et colonies de vacances. Donc, l'inspection sanitaire des camps et colonies de vacances, une commission composée de médecins responsables du programme de santé scolaire et universitaire, l'animateur de santé scolaire et universitaire, le technicien d'hygiène du milieu, le représentant de la délégation provinciale du département organisateur. إذن المراقبة الصحية ديال المخيمات والمخيمات الصيفية، هاد المراقبة ولا لجنة المراقبة كتكون من الطبيب المسؤول عن برنامج الصحة المدرسية والجامعية، كذلك المنشط ديال برنامج الصحة المدرسية والجامعية، تقني صحة البيئة وممثل النيابة. L'inspection doit se déplacer au niveau de chaque camp et colonie de vacances 30 jours avant son ouverture en vue d'établir un bilan de l'état sanitaire des camps et colonies de vacances en vue de recommander les travaux d'assainissement et de réparation nécessaires. Ces travaux doivent être terminés au plus tard 15 jours avant l'ouverture et seront à la charge des organisateurs, et fixer le nombre des estivants par période et pour chaque camp et colonie. Donc هاد اللجنة ديال التفتيش كتقوم بزيارة للمخيمات قبل 30 يوم قبل من الافتتاح ديال هاد المخيمات من أجل تقييم الحالة الصحية العامة للمخيمات وتحرير التوصيات والإصلاحات اللازم القيام بها من أعمال الصرف الصحي والإصلاحات جميع الإصلاحات اللازمة،
وهذا الإصلاح خصو يكمل في موعد 15 يوم، ما يفوتش 15 يوم قبل الافتتاح، وكيكون تحت المسؤولية ديال المنظمين. كذلك اللجنة كتحدد عدد الزوار ديال ولا المصطفين في كل فترة وفي كل مخيم. À l'issue de cette inspection et en se référant aux directives ministérielles, la Commission doit établir un compte rendu qui doit être adressé aux délégués provinciaux ou préfectoraux des départements concernés. Une copie sera transmise à Monsieur le gouverneur, une autre au ministre de la Santé pour information. Une inspection de contrôle doit être effectuée 15 jours avant l'ouverture des camps et colonies pour vérifier la réalisation des travaux recommandés et décider de l'ouverture ou non des camps et colonies de vacances. في نهاية هذا التفتيش واستنادا إلى التوجيهات الوزارية، يجب على اللجنة إعداد تقرير وإرساله إلى مندوبي العمالات والأقاليم للإدارات المعنية، وكترسل واحد النسخة منه إلى عامل الإقليم، وآخر كيمشي لوزير الصحة من أجل الإخبار. يجب القيام بالمراقبة قبل 15 يوم من افتتاح المخيم للتحقق من استكمال الأعمال الموصى بها وتحديد ما إذا كان سيتم فتح المخيمات الصيفية أم لا. Donc, organisation de la surveillance sanitaire. 24 heures avant l'ouverture des camps et colonies de vacances, une antenne sanitaire est installée pour la période estivale afin d'assurer une surveillance continue des estivants et des lieux d'estivage. بالنسبة للتنظيم ديال المراقبة الصحية، قبل 24 ساعة من افتتاح المخيمات والمخيمات الصيفية كيتم إنشاء وحدة صحية خلال الفترة الصيفية لضمان المراقبة الصحية المستمرة للزوار وأماكن الاصطياف. Les infirmiers désignés doivent être dans les centres d'estivage 24 heures avant l'arrivée des estivants et ne les quitter qu'après le départ du dernier groupe. Une dotation en produits pharmaceutiques, matériels et soins à la charge du département organisateur doit être disponible dans l'antenne sanitaire sous la responsabilité de l'infirmier. دونك الممرضون اللي كيكونوا معنيين في المراكز الصيفيه خصهم يتواجدوا قبل 24 ساعه من وصول الزوار الصيفيين ولا المصطفين، وما يغادروا المكان الا بعد مغادره المجموعه الاخيره. دار المستحضرات الصيدلانيه ومواد العلاج كتكون على نفقه الاداره المنظمه للمخيم ومتوفره في الوحده الصحيه تحت مسؤوليه الممرض. Les tâches du personnel chargé de la surveillance, donc les tâches communes du médecin et de l'infirmier, ils sont chargés d'effectuer des visites de contrôle d'hygiène dans les différents locaux et installations pour vérifier leur état, cuisine, propreté des ustensiles, la conservation des aliments, le mode de préparation des repas, la qualité des menus, la propreté du personnel, la propreté des locaux, l'approvisionnement en eau, les dortoirs, le nombre de lits, propreté du linge, réfectoire, propreté et entretien des tables et locaux, installation sanitaire, fonctionnement, propreté, entretien, approvisionnement en eau potable, source d'alimentation, désinfection, évacuation des eaux usées et des ordures ménagères, collecte et évacuation finale, milieu environnant. دونك بالنسبه للمهام ديال الاطر المكلفه بالمراقبه، بالنسبه للمهام المشتركه بين الطبيب والممرض هي القيام بزيارات مراقبه النظافه لمختلف المباني والمرافق للتحقق من حالتها، مثلا المطبخ، نظافه الاواني، حفظ الطعام، طريقه تحضير الوجبات، جوده قوائم الاطعمه، نظافه الموظفين، نظافه المباني، امدادات المياه، المهاجع دونك لي دورتوار، عدد الاسره، نظافة الأفرشة والأغطية، قاعات الطعام، نظافة وصيانة المناضد والمباني، المرافق الصحية، تشغيل النظافة، الصيانة، إمدادات المياه الشرب، مصدر الطاقة، التطهير، التخلص من المياه العادمة والنفايات المنزلية، دونك الجمع والتخلص النهائي والبيئة المحيطة. Pour les tâches propres au médecin, donc en plus des tâches suscitées, le médecin est amené à procéder à des contre-visites des estivants dès leur arrivée au centre d'estivage, à assurer les consultations médicales au niveau du centre d'estivage, à prodiguer les premiers soins et à assurer le suivi des cas, à superviser les activités sanitaires dans le camp et colonie,
à établir les liaisons de coordination avec les responsables du centre d'estivage. المهام الخاصة بالطبيب دونك بالإضافة للمهام اللي شفنا وجب على الطبيب القيام بالزيارات الطبية للمصطافين بمجرد وصولهم إلى المركز الاصطياف، تقديم الاستشارات الطبية في المراكز الاصطياف، تقديم الإسعافات الأولية ومتابعة الحالات، الإشراف على الأنشطة الصحية في المخيمات الصيفية، وإقامة روابط تنسيق مع المسؤولين على المركز الصيفي. Propre à l'infirmier. Donc, en plus des tâches communes avec le médecin, l'infirmier est amené à assurer les soins courants au niveau de l'infirmerie, mettre à jour le registre des activités, recenser et communiquer au stress les maladies à déclaration obligatoire et établir le compte rendu de la fin de période et veiller à son acheminement au stress. Donc, بالنسبة للمهام الخاصة بالممرض بالإضافة للمهام المشتركة مع الطبيب كيتطلب من الممرض توفير العلاجات الروتينية في المستوصف، تحديد سجل الأنشطة، تحديد الأمراض الواجب الإبلاغ عنها وإبلاغها إلى مصلحة شبكة المؤسسات الصحية، كذلك تحضير تقرير نهاية الفترة والتأكد من إرساله إلى مصلحة شبكة المؤسسات الصحية. Pour les activités de santé universitaires, donc premièrement, examen médical systématique des étudiants. La population cible, ce sont les étudiants de première année universitaire et le personnel de cuisine et de service des cités universitaires. Donc le contenu de l'examen, examen clinique, examen paraclinique, la coproparasitologie des selles VDRL et radio pour le personnel de cuisine. دونك بالنسبة لأنشطة الصحة الجامعية أولا الفحص الطبي المنتظم للطلاب. دونك الفئة المستهدفة هما الطلبة ديال السنة الأولى بالجامعة وكذلك طاقم المطبخ والخدمة بقاعات الجامعة. بالنسبة للمحتوى ديال الفحص فحص سريري وفحص اللي كيستدعي القيام بتحاليل وأشعة اللازمة بالنسبة للعاملين في المطبخ. Parmi les activités de santé universitaire, deuxièmement, la consultation médicale à la demande. Donc, tous les étudiants peuvent bénéficier d'un examen médical à la demande. Donc, الاستشارة الطبية عند الطالب بالإمكان لجميع الطلبة الاستفادة من الفحص الطبي عند الطلب. Donc, troisièmement, la dispense des soins. Donc, tous les étudiants peuvent bénéficier des soins effectués au niveau du centre, donc les soins courants, le secourisme, la petite chirurgie et les injections. Donc, تقديم الرعاية donc جميع الطلبة ممكن يستفدوا من الرعاية المقدمة في المركز. الرعاية والعلاجات الروتينية، الإسعافات الأولية، الجراحة، بعض الجراحات اللي كيتعملوا ولا العمليات الصغيرة اللي كيداروا في المراكز والحقن. Quatrièmement, la prise en charge des problèmes psychosociaux des étudiants. Donc la population cible, toute la population estudiantine à la demande. Le contenu dispense des prestations en matière d'assistance psychosociale dont les principales sont orientées à assurer les consultations de psychologie, assurer la prise en charge et le suivi des étudiants ayant des problèmes psychologiques, développer des études et enquêtes psychosociales, assurer une coordination avec les responsables de santé universitaire et l'assistance sociale, référence des cas, prise en charge et suivi des cas, référer les cas nécessitant une consultation spécialisée, intervenir auprès des formations hospitalières pour faciliter l'accès et prise en charge des étudiants nécessitant une hospitalisation, et faciliter l'hébergement des étudiants et leur adaptation au milieu universitaire. رابعا التكفل بالمشاكل النفسية والاجتماعية للطلبة. دونك الفئة المستهدفة جميع الطلاب ولا الطلبة عند الطلب. دونك كيفاش كيكون هاد التكفل؟ تنظيم وضمان الاستشارات النفسية، تكفل ومتابعة الطلبة اللي كيعانيو من مشاكل نفسية، تطوير الدراسات والبحوث الميدانية في المجال النفسي والاجتماعي، التنسيق مع مسؤولي الصحة بالجامعة والمساعدات الاجتماعيات، وإحالة وتوجيه الحالات وإدارة الحالة والمتابعة. التكفل بالحالات،
توجيه وإحالة الحالات اللي كتطلب استشارة متخصصة، المراكز المختصة، وكذلك تسهيل ولوج المؤسسات الاستشفائية لدعم الطلبة اللي كيحتاجوا الولوج للمستشفى والاستشفاء، كذلك تسهيل عملية سكن الطلبة وتكييفهم مع البيئة الجامعية. Cinquièmement, le contrôle d'hygiène du milieu universitaire. Donc, ce contrôle doit être systématique pour tous les établissements universitaires et doit s'effectuer 2 fois par an, et chaque fois qu'il s'avère nécessaire. Pour les cuisines, les réfectoires, les dortoirs et installations sanitaires, les visites doivent être hebdomadaires. Donc, مراقبة النظافة في الحرم الجامعي، يجب أن يكون هذا الفحص منتظم لجميع المؤسسات الجامعية، ويجب إجراؤه 2 مرات في السنة، وطبعا كلما لزم الأمر. بالنسبة للمطابخ وصالات الطعام، قاعات الطعام والنوم والمرافق الصحية، يجب أن تكون الزيارة بوتيرة أسبوعية. Sixièmement, l'éducation sanitaire. Donc la population cible, toute la population universitaire. Les thèmes, donc la lutte anti-tuberculose, la promotion du sport, la lutte anti-tabac et anti-drogue, la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le sida, la lutte contre les intoxications alimentaires, la promotion du don du sang et la santé de reproduction. بالنسبة للتربية، الدور السادس ولا النشاط السادس هو التثقيف الصحي والتربية الصحية بالنسبة لجميع الطلبة. المواضيع اللي ممكن تناقش هي مكافحة داء السل، كذلك تشجيع الرياضة، الأنشطة الرياضية، محاربة التدخين أو التبغ والمخدرات، محاربة التعفنات المنقولة جنسيا وكذلك السيدة، محاربة التسمم الغذائي، تشجيع عملية التبرع بالدم، والتحسيس في مجال الصحة الإنجابية.